Donc, ma question est destinée à Younes, s'il vous plaît. Oui. Donc, vous qui êtes en tant que journaliste, en tant qu'animateur TV, comment vous réagissez face aux critiques des gens, surtout sur les réseaux sociaux? On voit des gens qui s'acharnent sans pitié. Donc, c'est quoi vos réactions face à ça et comment vous réagissez? Voilà, merci. La question, c'est très très bonne question parce que j'ai décidé avec l'équipe, في l'émission تاعي نديروا واحد la petite chronique هكا اسمها The Haters. Parce qu'on pense que the haters need love too aussi. Donc même les نكرههم لازم les يكرهونا لازم نحبهم. Donc finalement les critiques ça fait partie un peu de la réussite تاع البنادم parce que قد ما الواحد راه ينجح قد ما الناس يتكريتيكي فيه. الواحد لازم يتوسوس نهار كي الناس ما تكريتيكاش باسكو نهار كي الواحد راهو الناس قاعد تصفق عليه يا اون غروند بارتي من الناس اللي راهي تتنافق معاك. دونك لا احنا فريمون بالضحكه نتعاملوا مع لي كريتيك هادو واش نديروا نقراهم ونضحكوا. ابار بون كاين ناس اللي يسبوا كاين ناس اللي يقول لك انت عيان كاين يقول لك انت فاشل كاين يقول لك فو فات اون موفيز ايميسيون. حنا نضحكوا لهم فريمون نضحكوا لهم ماشي نضحكوا عليهم نضحكوا لهم. دونك فريمون لي كريتيك في بارتي ان بو من اللعب جزء من اللعبه اللي انا فيها في الاعلام. الناس تنتقد على روحها حنا تو سامبلومون اون دوا لي زاكسبتي quelque part كاين دي كريتيك اللي ملاح اللي يخليك تشوف فريمون لي شوز كليرمون اللي يقيديوك باسكو تكون غلط في حاجه ولا مي بور لو ريست فريمون فو فريمون لي زاكسبتي. سمعت ان سبيكر مقبل ولا سمعت اني جميل اللي حكى على لوتو كريتيك نو نسيم سمح لي حكيت على لو فيدباك. دونك il faut les accepter tout simplement. توجعك شويه مي ابري مع الوقت. دونك فريمون يعطيك صحه لا كيسيون يعطيك صحه. Prochaine question, mademoiselle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Monsieur, est-ce que je m'adresse ma question à Monsieur Younes. Est-ce que pour devenir journaliste, est-ce qu'il faut une formation spéciale? Elle existe un don. Est-ce qu'il existe un don? Côté إذاعة بين بركة الموهبة. هذه ثانية عجبتني نسمع لا ريبونس تاعو انا مهمة لا كيسيون هاي بسم الله. Après quelques années d'expérience, je pense que journalisme c'est un don. ما نقدروش نتعلموا الاعلام ولا الصحافه. سي فيكو كاين سبيسياليتي تاع الصحافه والناس تقرا في الصحافه سي بيان. الصحافه تعلمك تو سكي تكنيك مي ابري تو سكي باسيون هذه ما تتعلمها وين جات انت لازم تحب. L'animation aussi, le journalisme aussi, que ce soit مكتوب إعلامي ولا مرئي, c'est une passion tout simplement. faut pas كاين بزاف الناس اللي قرات صحافة وما كانوش صحفيين كبار. كاين بزاف صحفيين اللي ما قراوش صحافة وقراو علوم سياسية ولا قراو حتى الطب ولاو صحفيين. Donc tout c'est une question de passion, c'est une question تاع un don. لازم الواحد يامن بالشيء اللي عنده. كما شفت الأخ جليل مقبل il est très à l'aise في لاسين يهدر لي تورنور دو فراز كاين يعرف كيفاش tu blagues tu places une vanne comment. دونك كي كنت نراقب فيك انت عندك لو دون تاع انيماتور تقرا ميديسين. بالك تلقى واحد يقرا صحافه وما عندوش لو دون هذا. بالك هeureusement ما عندوش لو دون تاع ميديسين باسكو on peut pas improviser médecin ولا on peut pas s'improviser باش نديرو n'importe quel métier. mais voilà الصحافه عندها لو ستاتيو تاعها سبيسيال. جو بونس كو الواحد لازم ديجا يحب يتعامل مع المعلومه يحب يحلل المعلومه يحب ينقل المعلومه. والانيماتور c'est autre chose. Donc vraiment si vous avez un don pour être journaliste pour être animateur ou l'animatrice, faites-le parce que déjà qu'il y a internet vous pouvez montrer votre don تقدروا تبينوا واش تقدروا ديروا et donc c'est disponible donc avec les réseaux sociaux. Donc faites-vous plaisir. Voilà يعطيك الصحه la question. Merci Youn. Bonjour tout le monde. J'ai une question précise pour Monsieur Jabali et Monsieur, je pense, Harkat, voilà, parce qu'ils ont le même âge que moi. Et comment, how to fight the frustration تاعي I'm old enough بصح مازال بالك حققت لواحد certaines choses dans ma vie. Je suis quelqu'un de perfectionniste ou jamais نقول I've had enough. شغل بالك شوف mon parcours تقول tiens t'as fait ça et ça et ça. بصح حنا pour moi j'ai rien fait. Donc comment
شغل program your mindset وتفهموا باللي it's fine to be 25 وما لحقتش certain accomplishment just yet. هذه la question. ما فهموش. عاودي هكا لا كيسيون لا فراز هكا بريسيز باش يعاودوا يفهموا. كيفاش تبروغرامي ton cerveau and your mind باش يفهم شغل باللي you can do better malgré ton âge بالك تقول خلاص كبرت j'ai 25 ans. That's the question. فهمتها. نسيم. كيسيون هاي. جميل. قلتي جميل ونسيم. يونس يونس شيخ يونس لي فيو. سي با سيريو. Alors, une petite rectification, je suis un peu plus vieux. Allez, داخل 34 ans, donc on est قريب ضربك ب 10 سنين. Non, mais plus sérieusement, en fait, c'est pas tant une question d'âge. Ça, c'est une bonne question. Parce que souvent, on se dit, on est trop vieux. Quand on a 20 ans, on est trop vieux pour واحد اللي عنده 15 ans aussi. Donc tout est relatif. Un an, je me suis posé souvent la question, est-ce que je devrais faire ce projet? Ah non, خلاص. J'ai fait mon projet Capter qui était à l'âge de 31 ans. Donc j'avais déjà voyagé, il était complet. Depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je fais le tour du monde. Et pourtant, je ne me suis pas dit que j'allais faire un projet. Je me suis dit, tu es salarié, Alhamdoulilah, j'avais une équipe, j'ai formé des milliers de personnes en Algérie sur le territoire national, dans les forces de vente, les commerciaux, etc. Je me suis dit, et finalement, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Parce qu'il n'y a jamais d'âge pour réaliser ses rêves. Il y a des gens, on en voit la preuve tous les jours, même des personnes âgées qui continuent à être actifs dans la société et continuent à apporter dans la société. En fait, il suffit de ne pas se mettre de barrières sociales. Parce que les barrières, pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est trop vieux. Non, la société ne me permettra pas de faire ça. Parce que je suis une femme, parce que je suis un homme, parce que je suis différent du reste des Algériens. Alors qu'en fait, c'est faux. Il suffit de trouver la force autour de soi. Bien sûr, quand on est la vérité, comme la vérité, j'ai aussi mon environnement qui m'a beaucoup soutenu. Comme mon environnement, mais chez la famille, c'est aussi les amis proches, quelques-uns qui ont été là pendant toute ma vie et qui vous permettent de croire en vous. En fait, c'est croire en vous. C'est difficile, hein, surtout quand on se dit non, le train jazz. Mais finalement, il n'y a jamais d'âge pour mettre en place des projets ou là, pour réaliser ses rêves. C'est vraiment un état d'esprit, c'est un mindset. C'est une attitude qu'il faut continuer à nourrir. Et comment continuer à les nourrir? Personnellement, les 8 compétences ado qui pour moi sont un trésor que j'ai envie de vous offrir et de vous intéresser beaucoup plus à l'intelligence émotionnelle. Voilà, c'était comme ça. Merci. بون انا نقول لك مخي كيفاش مبروغرامي وكش ندير روحي في بلاستيك داكور دونك نقدر نقول لك باللي لا كيسيون تاع كيفاش فهمتها باسكو انا مخي ديجا مبروغرامي دو سورت كو il n'est jamais trop tard. C'est une question de volonté. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Kifach naqdar programmer mokhi même il y a un âge limite. Donc, il faut voilà, voilà. Donc, c'est pour donner une idée. Personnellement, j'estime que حب حاجه ديرها وخلاص ما تكسرش راسك بزاف وطلع حبيت حاجه ديرها simplifie les choses خلطها تصفى voilà. Prochaine question, mademoiselle. Bonjour à tous. Ma question est destinée à Monsieur Younes. Je suis vraiment fan de votre émission. D'abord, depuis mon enfance, mon rêve c'était d'être un journaliste. Mais par une certaine timidité, j'ai choisi un chemin qui était totalement différent. Je suis aujourd'hui étudiante en pharmacie. Qu'est-ce que vous me conseillez comme une première étape pour redonner la vie pour mon rêve d'enfance? Et merci. يونس عندي بزاف لي كونكورون جورناليست بالك خطيكم جورناليزم تقعدوا غير تهضروا سماطه. Je t'invite à déposer ton CV. Non, sérieux. C'est vrai que les rêves d'enfance كاين اللي فيهم رياليست كاين اللي فيهم ماشي رياليست مي انا واش نقدر ننصحك اليوم راكي في الدومين تاع لا فارماسي راكي تقراي فارماسي
كملي بعقلك يعني حاجه ما زرباتك. Après, entre-temps, تقدري ديري جورناليزم en tant que patient. نعاود نولي الانترنت aujourd'hui تقدري تري فاسيلمون تفتحي ان بلوغ. اذا عندك لو دون ديكريتور تقدري تكتبي. اذا عندك باغ اكزومبل لا فاسيليتي باش تهضري ديفون الكاميرا devant la caméra تقدري ديري des vidéos على n'importe quel sujet. Par exemple في الدومين تاعك je te propose de faire un concept comment vulgariser un peu le domaine تاعك للناس. يعني تقدري تلصقي هذه لهذه باسكو الدومين تاع الجورناليزم فينالمون ما راهوش دومين وحده مستقل على كل المجالات. الدومين تاع الجورناليزم ولا الاعلام تلقايه مربوط بالطب بالصيدله بالامور الصناعيه بالامور الزراعيه. دونك الواحد لازم برك يدير لينيسياتيف وين يقدر يديبلوكي هذاك لوبستاكل ويقول بون جو بو الومي لا كاميرا ونقدر نهضر فاس على كاميرا وندير حاجه. نقدر نكتب نقدر ندير ايميسيون راديو كالكو بار. ما باليش انا في بليده بتاتر كاين لا راديو ريجيونال تاع بليده تقدري تشوفي اذا كاينه بوسيبيليتي بور فير ان تروك في لا راديو. دونك فوالا il faut juste avoir l'esprit d'initiative. Le journalisme انا نحب ما نسميش مهنه c'est une passion. Donc tu peux كاع تقدروا ديروها tout simplement. Voilà. Prochaine question. Oui, salam alaikum. وين راكي استنى ما شفناكش كاع. انهضي ويك اب ستاند اب. قلت لك ويك اب حتى اللونجلي راح بالك. لازم موتيفاسيون لازم هكا تنوضوا وتضحكوا. مانيش كاع نشوفكم تضحكوا. جميل حتى واحد مو يضحك يصوروا لي سوغير. اسماء تمار كي ممبر اوسي افيك نو كلوب ويماد. نعم. Merci Dade. Alors ma question est la suivante. مصباح نسمع في كامل لي سبيكر اللي جازو كل واحد يهضر على son domaine بلي يحب son domaine et tout. Ma question est comment trouver sa vocation quand on a aucun don, quand on a aucune passion. Voilà. ولا هذه شكون وقيلا شكون يجاوب وقيلا كاع لازم نجاوبوا. Un, deux, ah oui. Question très difficile. Hein. Alors, quand on n'a pas de passion. Non, mais Andak, c'est pas vrai. Sans que tu le saches, tu as une passion. Tu as forcément des choses avec lesquelles tu remplis tes journées. Tes études peuvent être une passion. La pharmacie, la médecine peut être une passion, pourquoi pas. C'est pas forcément haja qui est artistique. On a tendance à croire que la passion est forcément quelque chose d'artistique et de très recherché. Ça peut être de la couture, ça peut être du bricolage. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-catégorie. Non, une passion, ça vient du cœur. Et même si on n'a pas de passion, il faut savoir essayer dans quoi tu es forte. C'est pour ça que tout à l'heure, le travail d'introspection dont je parlais est très important, de connaître ses forces et ses faiblesses, et de connaître les zones d'amélioration, savoir si je suis fort dans une discipline. Pourquoi ne pas investir le maximum de mon temps dans cette discipline au balègue, Rodouane, Dir Hadja, Dir Beham Shara ou la Hadja Wahdkhara. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est pas forcément une personne non passionnée, c'est peut-être que tu n'as pas encore trouvé ni ta voie, ou que tu ne te connais pas suffisamment, ou que peut-être il faut redéfinir quel est le mot passion aussi. Tout dépend. C'est relatif, voilà. Merci. Bon, alors كيفاش نجاوبك sans être trop critique. J'ai envie de dire باللي لو كان نشوفوا لو موند دركا كيفاش راهو يمشي رانا نقراو سما 6 سنين ابتدائي متوسط ندخلوا الجامعه من بعد نقراو لونيفرسيتي اون جينيرال دير اون برانش من بعد تو سو سبيسياليست شاك فوا نافونسيو شاك فوا نزيدو نقراو اون سو سبيسياليست في حاجه ونساو واش كاين من قبل. جي انفي دير بلي الدنيا ولا تمشي هكا اون ترو داروا لنا بزاف في عقلنا بلي لازم هذا يلي دكتور اون ميكانيك خلاص يعرف لا ميكانيك بلي سي با فار اوت شوز الوغ سي با فورسيمون فري. لو كنشوفوا بلي ليستوار من قبل ابن سينا كان طبيب كان يعرف الدين كان يكتب كان لو كان نشوفوا من قبل العلماء كانوا يديروا بليز اون ابل سا بوليمات ils étaient polymathes ils s'intéressent à plusieurs choses et ils font plusieurs choses ou ils ont percé في حاجه واحده. Donc il faut sortir un peu de ça. الحاجه اللي داروها لنا في مخنا من صغرنا انك تقرا وتجيب دبلوم وتولي هذيك الحاجه برك. سي فو. تقدر تولي بزاف حاجات وتعرف بزاف حاجات وتقدر تبرسي في بزاف وتقدر تبرسي في وحده وتقدر تبرسي في والو. D'accord. Et faut pas hésiter à faire le premier pas. Faut essayer باش تعرف لا حاجه عجبتك ولا لا ما كاش كيما تجربها.
يحكوا لك عليها وي هذه مليحه داير شتيها بالك تروحي في لي شوا ولا في لي برانش ولا يقولوا لك بيان 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 بعد تروحي تسيي تشوفي تسبي بلي الموديل هذاك سي با لوي الميور بلي واحد اخر باسكو حاجه اللي تناسبك انت ماشي فورسيمون واش يناسب الناس الاخرين دونك يفو يسيي لازم تسي واحد لي تروك اسوسياتيف يخدم مع لي زونفون تعجبوا مع لي زونفون ما عجباتوش يسيي مع d'autres milieux, etc. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter. Vous êtes tous capables de faire plein de merveilleuses choses. Voilà, foncez. جوست حبيت نقول لك خير رابيدمون بلي ليكول اللي قرينا فيها احنا ما تعلمكش تفهم، تعلمك تحفظ. ليكول اللي قرينا فيها ما تبينش في الطفل واش لازم يحب ولا تكتشف فيه المواهب. كاع قرينا في المسيد جو بونس كو تري بو فينا اللي بالك قراو الموسيقى في المسيد، تري بو فينا اللي داروا المسرح في المسيد، ما كاش بزاف اللي داروا سبور مليح في المسيد. انا نشفى كي كنت صغير في البريمير سي فري كو ليكول كانت مهلوكه في التسعينيات، مي الشيخ باش يخرجنا نديرو سبور لازم نجيبوا له الكازوز والفارينه. دونك كانوا يعلمونا الرشوه، سيتادير نرشيوك بالفارينه والكازوز باش نديرو سبور. دونك هاهم ليك لي فالور اللي يعلمونا كي كنا صغار. فينالمون وقليل الناس اللي فاقت روحها بليك عندها دون في لومور، في المسرح، في الموسيقى، في السبور. دونك ان بو سي با لا فوت ليك تاعك بلوتو، واذا فريمون ما اكتشفتيش الموهبه في روحك كما قالوا لي زامي هنايا quelque part كاين موهبه quelque part مهما كانت. donc faut juste la chercher et la concrétiser. Voilà. Alors bonjour, je vais pas vous raconter mon histoire. Non, comme tu vous fies. Donc je vais pas vous raconter mon histoire, ça sera juste après la pause déjeuner. Mais quand elle a parlé قالت علاه كاع هما ما يحبوش راهم يديروا et moi non. Vois ça comme un avantage. Je vais te parler maintenant de ma grande sœur. Ma grande sœur aimait toujours la médecine et elle a choisi de faire médecine. حياتها كاع les 7 ans قرات غير médecine parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle n'a rien fait au parallèle, ما كاين والو. Elle n'a rien fait. Par contre, moi j'ai fait pharmacie. C'était pas mon choix, c'était le choix de mon père et je vais vous parler de ça juste après, comme j'ai dit. Et j'ai fait des milliers de choses. J'ai fait le mouvement associatif, j'aimais le journalisme et j'ai fait comme il a dit Younes. Je suis devenue youtubeuse, j'ai trouvé ça comme une alternative pour sortir de la pharmacie et pour faire quelque chose qui me plaît. Avec le temps, j'ai allié les deux. Donc, une youtubeuse, je fais du journalisme, mais avec de la pharmacie, je fais de la vulgarisation scientifique. Donc, vois ça comme un avantage. Avec des études, tu fais des études et au parallèle, ce que tu aimes. Voilà, essaye de trouver un lien entre les deux. Merci. Prochaine question, سمحينا تفضلي. Donc نجيبوا لكم الميكرو. Bismillah. Bonjour à tous. Merci pour vous les trois. Vous étiez vraiment parfaits. Et moi personnellement, je suis vraiment bon. Merci beaucoup. Bon, la question c'est que Monsieur Younes, vous avez déjà dit pour vous, vous avez une phobie d'échec. Vous avez une phobie d'échec. Mais العفسة المليحة c'est que هاد l'idée déjà vous a encouragé de faire plus voilà. Mais le problème pour moi c'est que non. Déjà d'avoir cette idée de attention tu peux être يعني ماشي toujours تستنى la réussite et tout. Mais هذا العفسة déjà نخاف من l'échec بزاف. C'est pour ça ما n'engage. Pourtant que j'avais plusieurs choses à faire, mais juste هاد l'idée me traîne, je même pas avancé. Et merci. La réponse. تفكروا توجور المثال تاع ولا الحكايه تاع طارق بن زياد كي لحق لاسبانيا، حرق لهم البوابر وقال لهم قدامكم العدو. سي ان بو سا لا فوبي ديشاك، سيتادير لو كان ما نافونسيش راح نقعد في بلاصتي وما راح ندير والو وراح ياكلني الفشل والملل وراح نروح فيها. اون بليس لا بير حاجه اللي قادر يديرها البنادم انه يقعد وما يدير والو، الوقت يجوز. لو كان دير نيمبورت كال شوز مي ليسونسيال راك دير. لا فوبي تاع لي شاك هذه انا هي اللي تموتيفيني بيرسونيلمون. كل واحد كيفاش داير. انا جوبونس انا مع روحي
توجور نقول ما لازمش نفشل باسكو لو كان نفشل راح نطلقها واذا طلقتها ما راحش ندير ان بون برودوي سواء في العمل تاعي ولا في اي حاجه اون بليس واش الحاجه اللي تخليني بالك نخدم ونسهر ومرات نقعد حتى لزوج تاع الصباح وانا نخدم ومرات نقعد في لي تورناج حتى باش دير ايميسيون لازم مونتاج لازم يفو انفيتي دي انفيتي يفو فار واش يخليني سي لا موتيفاسيون اون بليس سي لا بور دو ليشاك لو كان ما نخدمش خدمتي كيما يلزم الحال الناس راح يشوفوا خدمتي في التلفزيون ماشي مليحه دونك سي ان بو سا لا فوبي تاع ليشاك يلفو كل واحد يلقى له روحو اون ريزون علاش يافونسي بالك انا بو موا سي لا فوبي ليشاك بالك انت يا كاينه حاجه واحده اخرى كيلكو بار يلفو سو شيرشي ولازم واحد يعرف روحو مليح وشنو هي الحاجه اللي تموتيفي واللي تخليه توجور يافونسي لقدام. Encore une question et on va clôturer. Le micro, bravo. Donc, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Là, j'ai deux questions. La question là, c'est pour le premier speaker. Qui est le journalisme citoyen ou l'importance d'être le média alternatif, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que des gens qui ne sont pas متخصصين في le journalisme, qui يهضروا في les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas un danger pour la qualité de l'information parce qu'actuellement, on voit que les fake news, les rumeurs, les thèses complotistes, elles sont en train de s'étendre dans la société. Oubliez, ça abaisse le niveau de le débat public. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, le deuxième speaker, je me rappelle qu'il a mentionné qu'il a fait un burn-out. Donc, déjà, c'est surprenant, surtout de la façon que fait l'air dynamique, positif ou proactif, etc., que Tardar. Donc, j'aimerais savoir comment il a pu surmonter le burn-out pour qu'il encore mieux. Merci. Moi, je حابب ندير journalisme, Younes. Moi, يبريزي خو. Mais c'est quand même une très très bonne question. علاش؟ يقول لك الحاجه هي ام الاختراع. ومنين جات الصحافه وعلاش جات الصحافه؟ باسكو à une certaine époque بالك في 17e siècle و 18e siècle كان بزوان باش الناس تستعلم باش الناس تدي وتجيب لي زانفورماسيون دونك تكريا لو رول تاع لو جورناليست اللي يجيب لانفورماسيون ويروح يحطها يديفوزيها aujourd'hui avec الانفتاح التكنولوجي والتلفزيونات كاين ولا سورتو الانترنت لو رول تاع لو جورناليست نقول ما عنده حتى معنى خليني نقول ما عنده حتى معنى علاش باسكو سي تو الموند كي رابورت لانفورماسيون سي تو الموند كي رامي لانفورماسيون الى لا بوست دونك كاينه اون ديفيرونس بين ان جورناليست سيتويان وبين ان جورناليست ولا ان سيتويان كي انفورم لي جون و ان جورناليست لو جورناليست لازم تكون عنده لا كاباسيتي دو تريتمون كيفاش يتريت لانفورماسيون كيفاش يحللها وكيفاش تبان له صحيح من ماشي صحيح لو سيتويان يحكم لانفورماسيون يصور فيديو يحطها في لي ريزو سوسيو وتمشي وتتبارطاجا ابخي هنا يجي لو رول تاع لو جورناليست وين il doit traiter l'information ولازم يتحرى هذيك الانفورماسيون بالمصادر تاعو دونك هاي لا ديفيرونس مي انا لافنير تاع الجورناليزم جو بونس كو راح يروح كيما الكوردوني كيما بون الكوردوني مازال يخدم اوجوردي مع كل احترامي كاع لي ميتي مي كان كيما لو فاكتور دوكا كاين دي ميتيي اللي يبداو يروحوا جو بونس كو لافنير تاع الجورناليزم راح يروح il va te remplacer par tout ce qui est digital parce que دوكا on n'a pas besoin de journalistes pour nous ramener l'information le journaliste لازم يفورمي روحو كيفاش يتريتي l'information malheureusement اليوم في la classe médiatique il y a très peu de journalistes qui font ça et c'est ça le malheur تاع un peu la classe médiatique تاعنا وين عندنا دي جورناليست ضعاف اللي ماشي مفورمين مليح وما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع المعلومه وما عارفش ميم با واش البيئه اللي هو عايش فيها donc voilà c'est ça la différence entre les deux le journaliste il doit traiter l'information il doit bien l'analyser ou le citoyen il a le droit de véhiculer n'importe quel message اللي يحب les réseaux sociaux le message deuxième question Merci beaucoup pour la question. Une chose à le sujet de l'ouverture de la pensée. Il y a un philosophe et un écrivain très connu un italien qui s'appelle Umberto Eco. En tout cas, il avait dit quelque chose, une phrase qui me fait rire. Donc, c'est les réseaux sociaux ont généré une invasion d'imbéciles qui donnent le droit de parler à des légions d'idiots qui auparavant ne parlaient qu'au bar après un verre de vin sans nuire à la communauté et ont maintenant le même droit de parler qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles, c'est l'invasion des imbéciles. Le drame Internet est qu'il a promu le fou du peuple au niveau de porteur de la vérité. Donc en fait, il y a vraiment la difficulté, c'est que لازم نفرقوا ما بين اللي
il est censé justement apporter une information ou c'est juste un message de citoyen. Pour revenir à la deuxième question, c'est que c'est une pathologie qui n'est pas forcément très traitée. Je pense que même c'est quelque chose d'assez récent parce que c'est venu avec justement cette pression business, les entreprises privées, etc., où les employés se donnaient beaucoup. Donc, je ne pense pas que ça existe. Même, c'est pas vraiment traité. Bon, après, je veux dire, j'étais pas non plus en dépression totale. Je veux dire, mais c'est juste, c'était une fatigue psychologique et émotionnelle. Je n'étais pas à un stade non plus très avancé où, alhamdoulilah, j'ai pris du temps pour moi, je me suis recentré, j'ai passé du temps avec ma famille, mes amis. C'est pour ça que, finalement, c'est qu'on a quand même cette empathie et ces valeurs humaines qui sont très importantes. Donc moi, personnellement, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de passer plus de temps avec les miens. Voilà. Merci beaucoup. نزيد ان بتي برك كومونتير باسكو حكيت على لي ريزو سوسيو قلت بلي درك نيمبورت كي يقدر يهضر فيهم واسكو سولا بوغي اسمها يشكل اون موناس au niveau de la société. Donc نزيد برك اسمها نبارطاجي معكم فكره مادام جات لوكازيون. انايا على حساب رايي بلي اوني بيان داكور بلي ليكول اللي لا باش تبني افراد تاع المجتمع. افراد تاع المجتمع هما حنايا. دونك انا بالنسبه ليا ليكول عندها دور كبير تلعبوا في الواقع اللي راهو يعيشوا الفرد الجزائري باسكو هو جزء من المجتمع وكي يكبر سا يسمى فوالا. دونك بارابور ا سا انا ا مون افي كونسيرنون لي ريزو سوسيو يخلينا تربيه مدنيه وعلى حسب رايي لازم لي ريزو سوسيو سا دو اتر انكلو في البروغرام تاع التربيه المدنيه. تكون كاينه تربيه مدنيه تربيه فيسبوكيه تربيه تويتريه كاع واش حبيتو وين الواحد يتعلم كيفاش يسكومبورت فاس او ريزو سوسيو. يا اخي كاع المره الاولى اللي شفنا هذيك تاع ان لم تبعثها الى 10 يجي لك وحش في الليل وبالك اون يا سي دي. من بعد مع الوقت فقنا باللي ضحكايتو دركا جداتك دير فيسبوك يبعثوا لها تاع 10 تبعث لك تاع 10 تبعث ال10 ايتو باسكو ما قراتش عليها كيفاش لي زانفورماسيون بو اتر ريال با ريال كيفاش لا فيديو بو اتر تروكي يقدروا فيديو غنا تاع ماتش يرجعوها لك مظاهره يقدروا فهمت. دونك تو سلا سا دوفري ات ابري تو سلا سا دوفري ات رونسيني aux enfants داخله في التربيه المدنيه كي دوفري ات ميز ا جور ا مون امبل افي. قبل لي ريزو سوسيو شفا بكري كي كنت صغير جابوا لنا واحد لا كوبي هكايا قال لك لازم دير عليه فوتوكوبي 30 فوا سينو تدخل للنار وكذا وكذا وكذا. نايفمون راح درتها راح قلت لبابا عطيني ندير فوتوكوبي قال لي واش قلت له فوالا خبطني قال لي انت مهبول كيفاش هذه. مي ابخي لي ريزو سوسيو ولا تعطي ان كاركتير ديجيتال سمحوا لي كاع هاد لي كونري هذويا اللي نشوفوهم. دونك il faut vraiment utiliser les voilà c'est vraiment fou. Donc là il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux pour les امور ايجابيه الفايت لصالحكم انتم surtout. Et sensibiliser votre entourage. Sensibiliser votre entourage. Ok. C'est bon, خلاصوا les questions. Alors, كانت وين كان؟ ميكرو؟ تفضلي. allume-le هكا شغل طلعي هكا الفوق. Ouais, voilà. Salam alaikum. Bon, j'ai pas pu malheureusement assister le speech à les 3 personnes. Je suis arrivée un petit peu en retard. Mais comme c'est l'occasion, il y a 3 personnes, c'est-à-dire dans 3 domaines qui m'intéressent énormément, médecine et journalisme et les réseaux, c'est-à-dire un influenceur. Donc j'aurais une petite question qui est: comment est-ce qu'on peut gestionner entre le domaine médical et les réseaux sociaux? Parce que sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui me disent que le contenu, c'est-à-dire personnellement, j'ai du mal à vulgariser tout ce qui est médical et le transmettre لكاع الناس اللي يقدروا يفهموا واش راني نهضر. Or que كاين بزاف اللي يقولوا لي le contenu il est hyper intéressant mais des fois ما نفهموش. Donc je sais pas est-ce qu'il y a des formations par rapport à ça ou là je sais pas comment faire. Donc puisque vous êtes les 3 j'en profite de poser la question et j'espère qu'il y a quand même, c'est-à-dire un chemin à suivre pour pouvoir améliorer les choses. C'est surtout comment vulgariser, c'est-à-dire comment gestionner entre les réseaux sociaux et le domaine médical. Merci beaucoup. Ça. Alors déjà, tu as un très bon exemple, c'est la demoiselle qui est juste là.
Donc je pense que Balek, son exemple va t'inspirer en bad. Donc parfois il ne suffit pas d'aller très loin, hein, c'est juste à quelques rangs. Et elle a sûrement une expérience magnifique. En ce qui nous concerne, enfin, je vais parler de moi, la vulgarisation du contenu, c'est compliqué. Parce que لازم تهضري مع كل واحد في المجتمع تاعنا. Et c'est un peu compliqué, surtout quand il s'agit d'une matière scientifique, la médecine. Déjà, vous voyez ce que je veux dire? J'utilise la même méthodologie, la vulgarisation. Mais Anna, je parle de culture, d'histoire, de civilisation. C'est un peu compliqué. Si on commence à parler de manière un peu trop élaborée, le domaine. Et justement, c'est un travail d'écriture. Écrire ton texte, répéter, réviser, essayer d'expliquer ça aussi à un petit enfant pour voir il a fahmak. C'est s'entraîner. Je pense que l'entraînement et la communication de manière générale est très importante. Je pense que tu comprends très bien le domaine TAC, que ce soit la médecine. Je sais on comprend ce que tu as envie d'atteindre comme objectif. Il faut vraiment s'entraîner. C'est pas du jour au lendemain, c'est un travail sur soi et il faut trouver des occasions. Donc, ce que je peux te dire, voilà. Et bon courage. Bon, vulgariser وشاو في مخي. Bon, des fois المشكل هو A والحل هو B. Donc راك في بروبليم A تروح الحل هو B. Des fois المشكل هو A والحل هو C وباش تلحق ل C لازم تفوت من ال A لل B وال B وال C. في هذه لا سيتوياسيون جو بونس بلي المشكل A هو كيفاش نفولغاريزي الكلام الطبي والحل C هو الناس لازم يفهموني. دركا ما كاش اون سورس اكطوالمون حاجه اللي الناس يقدروا يطلعوا عليها ولا يقراوها ولا باش يعرفوا باسكو كاين جارغون ميديكال تاع برا وكاين الفصحى وكاين الميديسين بالفرونسي سي توتالمون ديفيرون. نهار اللي تروح للسبيطار تبدا لي ستاج تاعك تسمع كلام جامي سمعتهم، تسمع عفايس جدد جامي. روحوا لي زيرجونس راح نشوفوا لي زيكزامبل على رسانهم. Donc il n'y a pas de dictionnaire actuellement, c'est une bonne idée, ça c'est une bonne remarque, il n'y a pas de dictionnaire où la haja qui vulgarise les mots médicaux. Donc باش تلحقي تفولغاريزي تقدري تخمي وشنو هو نفوت للA للB ومن بعد من B لC. Donc تقدري تخمي ديري اون سورس اللي نتيا تفولغاريزي بها لي مو ميديكو. دونك باغ اكزومبل في الدومين تاعك اللي راكي فيه هذه واسمها هكا بالفرنسي هكا بالعربيه هكا باللغه العاميه اون غروند ليست. تقدري ديري اسمها ان ديكسيونير ولا ان روكوي ولا ان بتي ليفر سور سا. كاينه اون جورناليست هنا اللي تقدر في الدومين اللي تقدر تكونسييك. كاين جورناليست كي تكملي الكتاب تاعك يفوتك في لا تيلي تاعهم. والعام الجاي تحكي لنا على البروجي تاعك في موتيفيشن داي.